Hello friends, this is Chabila here. Welcome to my channel Evidart Study Center. ए भिडियो आम OSSTT हिस्ट्री टॉपिक क्वाड इंडिया मूवमेंट आ क्वाड इंडिया मूवमेंट जोटा कि आपणकर आम जब कह सब किसी डिस्कस करवा आज या पूर्व आम इंडियन नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1947 जो आम डिस्कस करें स्वदेशी मूवमेंट आपंकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट ये डिस्कस कर सारी आम आज आम क्वाड इंडिया मूवमेंट डिस्कस करवा जोटा कि भारत छाड़ आंदोलन बोली कहूँ आम ओके जोटा कि 1942 मसीह आ 1942 अगस्ट 8 तारीख को अगस्ट मूवमेंट बा अगस्ट क्रांति बोली कहुला आउ ए पार्टिसिपेट करते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो सहित महात्मा गांधी यहाँ लॉन्च करते ओके तो ये समय कौन होता ना सेकेंड वर्ल्ड वार चलुला आप जानते 1939 रु 1942 45 पर्यंत यहाँ कौन चलुला ना वर्ल्ड वार चलुला सेकेंड वर्ल्ड वार से समय भाइसरय किए थे लिथिंगो ओके लॉर्ड लिथिंगो से कौन करते से इंडियार ना वर्ल्ड वार दे देते देखो माने आमर कौन प्रकार वर्ल्ड वार काम ना वर्ल्ड वार आम पार्टिसिपेशन ना ताहले आम वर्ल्ड वार करवा कहीं तो नाटा से देव कौन जदि नाटा दे था इनफर्मेशन दे था किंतु इनफर्मेशन दे नाला तो आहरी बहुत भयानक कथाटा यहाँ ठीक अच्छे तो से ही आमर क्वाड इंडिया मूवमेंट आम बाध्य हेलु करने महात्मा गांधी बाध्य हेले करने ओके तो से भाइसरय देखो लॉर्ड लिथिंगो आम मना कर से गोटे ऑफर देले जहाँ को अगस्ट ऑफर बोली कह जाए आ सी अगस्ट ऑफर कौन कही ना एक्सप्लेन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये कारण कौन देखो माने जदि आम वर्ल्ड वार पार्टिसिपेशन करूँ ताहले आमर किसी शर्त मानवा पड़ो बोली समस्ते कही कौन कौन से लॉर्ड लिथिंग कहते कि आम पार्टिसिपेट कराइबू आ तुम कौन कर कहले कौन मागबार माग कहले तो से माने इंडियार लोक मैंने मागिले कौन महात्मा गांधी मागिले कौन प्रमिस करते कि आमर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अच्छी ओके भाइसरय मानकर इंडिया रे सेठी इंडियार लोक मैंने बहुत गुड़े रे किंबा इंडियार भाइसरय रे प्रथम कारण प्रथम प्रमिसटा आम कराइला एवं माइनॉरिटी कास्ट मानू माने किसी सुविधा दिज्व यहाँ कहला एवं इंडियंस मान को राइट दिज्व से गोटे कन्स्टिट्यूशन बन पारे यहाँ 3 नंबर जिनिस तो फास्ट जिनिस कहले कि भाइसरय आम रखिपर इंडियन रे एवं नंबर 2 कौन माइनॉरिटी कास्ट को किसी सुविधा दिज्व नंबर 3 कौन नंबर 3 करते कि आवर कन्स्टिट्यूशन आम ओन कन्स्टिट्यूशन आम बन पारू से अगस्ट ऑफर से देते जोटा कि आम कहूँ कौन हाँ लॉर्ड लिथिंग यहाँ प्रमिस करते है किंतु ये कलापर बहुत गुड़े असुविधा है जो कि महात्मा गांधी ओके तांकर जो सत्याग्रही मूवमेंट थिला सत्याग्रहर प्रथम सत्याग्रही बोली आचार्य विनोबा भावे को कही एवं ये जो प्रथम माने सत्याग्रही जहाँ को कहुला आचार्य विनोबा भावे जी कही महात्मा गांधी को कही महात्मा गांधी कही विनोबा भावे को तो ये जो प्रथम सत्याग्रही से कौटू आरंभ करते 1940 पानवार ओके 1940 से आरंभ करते पानवार रे तो यहाँ मन रखिए कि महात्मा गांधी क्या प्रथम सत्याग्रही कही तो आचार्य विनोबा भावे को एवं सेकेंड कौटा सेकेंड जी थे जवाहरलाल नेहरू ओके तो ये समय पुणी आउ गोटे कौन आस 1942 मसीह क्रिप्स मिशन आसला देखो यहाँ 1940 मसीह कम है 1942 गोटे कौन आसला ना क्रिप्स मिशन आसला तो जो क्रिप्स मिशन कौन देखो देखो इट वाज हेडेड बाय श्री रिचर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स तो यहाँ को किए हेड करते स्टैनफोर्ड क्रिप्स करते आउ जी कि गोटे लेबर मिनिस्टर थे कि प्राइम मिनिस्टर मध्य थे ओके हाँ हाँ से लेबर मिनिस्टर थे कहार विस्टन चर्चिल जो तांकर गवर्नमेंट रे प्राइम मिनिस्टर जो थे से समय कि रिचर्ड स्टैनफोर्ड थे लेबर मिनिस्टर ये कौन करते ना 1942 मसीह देखो 1942 मसीह जुलाई 14 रे कांग्रेस वर्किंग कमिटी रे से हाँ यहाँ रुहतु माने हाँ जो ये आसाला क्रिप्स मिशन जो आसाला क्रिप्स मिशन किसी माने फीचर्स रखा जाइथिला जोटा कि सार रिचर्ड स्टैनफोर्ड क्रिप्स करते आप मन रखु
ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେମିତି କିଛି କରିବେନି। ହଁ, ଭାବନ୍ତୁନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1942 ମସିହା 14 ଜୁଲାଇରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ୱାର୍କିଂ କମିଟି, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ହେଲା, ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ରିସଲ୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଟେକ୍ ଚାର୍ଜ ନନ୍ ଭାয়োଲେଣ୍ଟ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଜେନେରାଲି ରିଫର୍ସ ଟୁ ଏଜ୍ ଦ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ବାଇ ଦ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମିଟି। ତ ଏଠି ପୁରା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଗଲା କି 1942 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ତ ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ କି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲିକି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? କେବେ? 1942 ମସିହା ଜୁଲାଇ 14ରେ। ଓକେ, ତ ଏଠି ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେଲା ଏବଂ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛେ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମାନେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କିଏ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଏବଂ ତାପରେ ବିହାରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ, আর ବିହାରରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପାଟନାରେ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାକି ସବୁ ମୁଁ ଜିନିଷ ଲେଖିନି, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ବିହାରରେ ଏଇଟା ହେଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର ହିୟର ୱାଜ୍ ଦ ଫୋର୍ ରନର୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ୱାଲିୟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ବମ୍ବେରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଅଗଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଏହା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଆଣ୍ଡ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। क्वेश्चन एटी देखो आप कौन कहूँ ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी होता ग्वालियर टैंक फिल्ड रे बॉम्बे सेठी माने अनफॉर्चुनेटली क्वाइट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन पास तो है पास है ओडिशार जो दी जन जाते मालती चौधरी एंड सुरेंद्रनाथ द्विवेदी ओके ए माने ओडिशा को सेठू पले आसी पले आसला ओडिशा रे ही से माने कौन स्टार्ट करते क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते बुझीपारे तापर ए मूवमेंट रे धीरे धीरे आमर टोटाल ओडिशार सबू जगार फैलिला सबू जगार माने स्टार्ट होबार लगे जमती कि मूवमेंट इन गड़जाद एरिया जोटा गड़जाद एरिया हो जमीक मानतु नयागढ़ है तालचेर है ढेंकानाल है आठगढ़ है मयूरभंज है तो यही सबू जगार पूरा टोटाली क्वाइट इंडिया मूवमेंट आरंभ हो किए आनी गोपबंधु चौधरी एंड सॉरी मालती चौधरी एंड सुरेंद्रनाथ द्विवेदी ओके तापर ढेंकानाल चलता फ्रीडम फाइटर मैंने आसिकी पुलिस स्टेशन को इंस्टीट्यूशन को सब बेले फायर करदे तालचेर चली तालचेर जोटा मुझे आपको कली तालचेर वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके गरिला वार चली है कोरापुट रे भी चलता कोरापुट अच्छा कोरापुट गोटे क्वेश्चन आसे कोरापुट रे आमर बक्साइट्स अच्छी कौन अच्छी ना बक्साइट अच्छी बक्साइट फैक्ट्री अच्छी जार ना अच्छी यहाँ ओडिशार लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जिला ओडिशार नहीं इंडिया जोटा कि पंचपटमल्ली कह जाए एक्सट्रा क्वेश्चन आपको बताइली पंचपटमल्ली जोग्राफी आठी आप कह जदि मयूरभंज मयूरभंज जोटा कि आम कह तो आयरन ओर प्रसिद्ध आयरन ओर ओके ओके कोरापुट रे मते करा जायतला जेमति कि लीडर जेमति कि लक्ष्मण नायक जे आसीतिले कोरापुट रे लीडरशिप करथिले ओके एवं तापर आदिवासी मान को रिकॉग्नाइज करा ऑर्गेनाइज करथिला 200 पीपल सेठी जॉइन करथिले क्वाइट इंडिया मूवमेंट रे एवं तापर परे देखंतु से लक्ष्मण नायक कोन करथिले मैथिली पुलिस स्टेशन रे से कोन करथिले ना अटैक करथिले जो द्वारा कि लक्ष्मण नायक को गोटे बेसिकली सीरियस इंजरी होते जेल रे जेल को पठा जाइए एमती फांसी दि जाता ठीक अच्छे तापर सेठी अरेस्टेड होगी कौन करते ना ब्रह्मपुर जेल रे लक्ष्मण नायक को सेठी भर्ती कराइला परे परे से माने मृत्युवरण करते से लक्ष्मण नायक तापर जाजपुर आसते देखो जाजपुर कौन होता एनसीएंट कैपिटल ओडिशा जोटा कि आम कहे हाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो
ଯାଜପୁର ଯେଉଁଟାକି ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୋମବଂଶ ଚାଲିଥିଲା, ଗଙ୍ଗବଂଶ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କ୍ୱାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେମିତିକି କିଏ ଥିଲେ ଜମିଦାରୀ, କଚେସରିଜ, 6 କେନାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସ୍, 4 ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, 5 ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ, 26 ପ୍ଲେସ୍। ଏଇ ଜାଗାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଠି କ୍ୱାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 10,000 ମୁଭ୍ ଅଫ୍ 10,000 ଇନ୍ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। 10,000 ଲୋକ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିକି ଓକେ ସେମାନେ ଏଠି କ୍ୱାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାଜପୁରରେ। ଓକେ, ଯେମିତି ଏଠି ଦେଉଛି କ'ଣ ନା କଲା ଦର୍ପଣ, ମଧୁପୁର, କନିକା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଅଫିସରେ ଆଟାକ୍ କରିକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସେମାନେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ ଦ ଡେ ଅଫ୍ ରକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 4ଟି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ଓକେ, କଲାମଟିଆ ବାରି ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ଯାଜପୁରର, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା କ୍ୱାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର ପୋଲିସ ଅପରେସିଭନେସ୍ ୱାଜ୍ ମଷ୍ଟ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମାନେ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ମାନେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଠି rural area including shooting down ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ, ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥିଲେ କ୍ୱାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଘର କାମ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି, ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି 2ଟି ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ଯେମିତି MLA ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ତାପରେ 6 ଜଣ ଲୋକ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 1942 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଏ ଭାয়োଲେନ୍ସରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଖରାଢିଆ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 and 2 persons were killed in police firing। ତ ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା ଖିରାଡିଆରେ, ତ ପୋଲିସ ଫାୟାରିଂରେ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗର ଗୋଟେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନୱାଲା ବାଗ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଇରାମକୁ। ଓକେ, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଲନ ପଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍, ଏଠି 5,000 ଲୋକ ଏଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ 5,000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଥିଲା ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଓକେ, 26 persons were killed and 54 persons injured ହେଇଥିଲେ ଏଠି, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। ଏବଂ ଲେକିନ୍ ଅନଅଫିସିଆଲି ସୋର୍ସେସ୍ ଅମ୍ବରୀଶ ପରିବେବା ଯିଏକି ଫିମେଲ୍ ଥିଲେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଫାଇଟର, ସେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଥିଲେ। ସିନ୍ସ ଦେନ୍ ଇରାମା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଓକେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଇରାମାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଇରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏଠି ମେଲନ ପଡ଼ିଆରେ। ତ ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1942 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେନ୍ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପାପାଧଣ୍ଡି, ମଥେଲିନ୍ କୋରାପୁଟ, ନିମାପଣା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଧାମନଗର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ହିଁ ମାନେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ କ୍ୱାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପୁଣି କେମିତି ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସେଠି, କ୍ୱାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଏନି ଆଣ୍ଟି କଲୋନିଂ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଆଣ୍ଟି ଫ୍ୟୁଡାଲ, ମାନେ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ କହିଥିଲେ। ସୋ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଜଣ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କ୍ୱାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଟକର କାଇପାଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ କ୍ୱାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଛି କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲି ସେଇଟା ଓକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ, ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି।
ओके से गोटे नारा देते कौन महात्मा गांधी की जय ये से नारा देते ओके तापर कैपड़ा कलमतिया जाजपुर जोटा कि जाजपुर जो एरिया कैपड़ा कलमतिया पुलिस स्टेशन ये कौन कराइला ना एटी बहुत लोक आपण जदि कहे कौन एटी क्वाड इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता एवं निमापड़ा पुरी रे एटी दी जन लोक जोटा कि सुट डायरेक्ट माने सुट्रे दी जन लोक मरी जाते 17 जन इंजोर्ड होते पुलिस स्टेशन फायरिंग रे ठीक अच्छे एवं ता सहित एन ओपन फील्ड कॉल्ड जमती कि चंडीपोशी जो जगह थिला लुनिया विलेज लुनिया ये विटनेस अच्छी कि 22 सेप्टेम्बर 1942 मसीह ओके बहुत एठी 9 लोक मरी जाते 5 लोक इंजोर्ड होते तो देखो सब कथा कहबार अर्थ मुझे स्पीड जाऊँगी कारण यहाँ क्वाड इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता कौ जगह केमती कौन से आपको दूची है बस से नाटा आप मन रखिए ठीक अच्छे से स्पीड जाऊँगी यार 2D गड़िया आप जो स्पीड लगुच स्लो भी करेंगे माने बैक करेंगे बैक बार बार देखिए आप जानीपारे तापर 2D गड़िया जोटा कि कहिरा ढाजे कहिरा 2 जन पर्सन ये मरी जाते ठीक अच्छे इंजोर्ड होते पुलिस फायरिंग रे बहुत गुटे जालियानवाला आम कौटा कहूँ आम इरामा को नहीं से आप मन रखिए रक्त तीर्थ एरिया बोली कहुए डिस्कस कर कटक रे सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जोटा कि स्टार्ट करते एक्टिविटी कटक रे सेटा मते देछि ओके गरजात स्टेट्स ऑफ ओडिशा जोटा कि क्वाड इंडिया मूवमेंट मध्य से माने लॉन्च करते तालचेर मध्य करते एटा तो मुझे आपको कहछि गरिल्ला वार फाइटिंग करते ढेंकानाल रे मध्य करते ओके तो ये सब जिन कौन ना ये जो जगह मुझे कहली ना ये भेरी भेरी इंपोर्टाट आप मन रखा निहाती भाव में पड़ो तो आप जदि स्पीड हो वीडियोटा ताले आप माने टाइमिंगटा कम करूँ ठीक अच्छे स्पीडटा नॉर्मल स्पीड न करके टिके स्लो करूँ।